काल बायट दिता आसतना हांवें म्हणलें हू इज गुरमीत सिंग काय म्हणून, आनी ते गुरमीत भामरा त्या विशया वयल्यान लिंक खंय पर्यंत आसा आनी कशें आसा हें प्रेसा कडेन उलोवच्या पयलीं I would run you through a small corporate presentation of corporate stuff which is happening institutionalized in the state, which is nothing less than one of the biggest scam that will be unearthed in a few days. जी गजाल लास्ट वीक जाली, एक रेव पार्टीच्या निमित्यान जी सुरवात जाली, त्या रेव पार्टी कडल्यान कितें लिंक कितें कनेक्शन्स आसा थंयच्यान मातसो अभ्यास करूंक जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना पोटलो भर गजाली दिश्टी पडल्यो. आय वील फर्स्ट रन यू थ्रू द होल प्रेजेंटेशन which I have done, which may be helping you to understand how the whole links are. Who is Kapil Zaveri? Who is Gurmeet Singh Bhamra? Who are the other people involved? How are they playing their roles in Goa? How is the chief minister backing them? How is the state of Goa in this present government, जो सरकार म्हणटा आमी, कशी ह्या कोविड टायम्सार खेळटात गोंयकारां कडेन आनी गोंयकारांच्या सेंटिमेंट्सा कडेन हे एक एक करून विशयाचेर येता, which is actually spoiling the impression of Goa. I would first want to run through the slideshow. कलश उबो रावन उलयल्यार म्हाका दिसता येतले क्लॅरिटी न्ही. लास्ट वीक एक पार्टी जाता आनी ही एक रेव पार्टी म्हणून सांगून वागातोर बिकम द टॉक ऑफ द टावन विथ अ रेड, एंड देर इज वन पर्टिक्युलर पर्सन बाय द नेम ऑफ कपिल झवेरी हू गेट्स अरेस्टेड. त्या रेडीचे विशय लास्ट फूल 34 दिसांनी गाजले आनी ताज्या खातीर मातसो पळोवंक गेलो हांव कित्याक द वे द केस वॉज बींग मूव्ड एंड डायवर्टेड, इट लुक्स लायक द BJP वॉज ट्रायंग टू हायड समथींग. पयलें म्हणलें कपिल झवेरी कोण आनी ताचे लिंक पॉलिटिशियन्सा कडेन जे हे लिपोवंक सोदताले ते कोण हें म्हाका पयलें दाखोवपाक जाय. मुख्यमंत्र्या बरोबर कपिल झवेरी दिश्टी पडटा. केन्ना दिश्टी पडटा? 24 एप्रील 2020, 24 एप्रील 2020 is the birthday of the chief minister. I think anybody who goes to meet the chief minister without a background check, the government does not allow any Tom, Dick and Harry to meet. But Kapil Zaveri meets him on 24th of April 2020. आता सांगपाचो म्हणल्यार ह्या परिस्थितीन गोंय was going through a big crisis. We were having a lockdown. We were having corona at its peak, COVID rising, and त्या कोविडाच्या टायमार we had people where I was continuously shouting की VIP culture is coming in, second home is coming in, भायले लोक हांगा येवन भितर रावंक लागल्या, आमचे गोंयकारांक एंट्री मेळना, हे सगळें उलयता आसतना कपिल झवेरी manages to come into Goa, meet the chief minister and wish him on 24th of April when even Goans were finding it difficult. गोंयकारांक याद करून दिवंक सोदता आमी तांच्या कडेन झुजताले झगडटाले की तांकां एंट्री मेळुनी, पूण कपिल झवेरी येता. हाज्या मागीर मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर हू हॅज बीन ऑन रिकॉर्ड टू बी द बिगस्ट फेलियर ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द बिगस्ट failed chief minister of the state, gives a letter on 17th August, that is after this thing comes, saying that Kapil Zaveri had come for a courtesy call last year and it was not on this particular date. म्हणून म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपाचें एक तेन्ना आशिल्लें की समज तो तुका courtesy सुद्दां कॉल दिवन गेल्लो जाल्यार it would have still been accepted that you have admitted it is meeting him. But not admitting that he was here and giving an official press release की चीफ मिनिस्टर फटींगपणा करता, हे क्लियर हाजेर दिश्टी पडटा की ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर लायज. वी हॅव टू मेंटेन सॅंक्टिटी ऑफ द हाऊस, वी हॅव टू मेंटेन सॅंक्टिटी ऑफ द असेंब्ली, बट अनफॉर्च्युनेटली the person who has murdered democracy has gone one step ahead to fool the people of Goa during COVID times also, saying की त्यांना वो जो आयल्लो तो ह्या वर्सांनी फाटल्या वर्सा म्हणून वो बर्थडेचो फोटोग्राफ आनी वो हांव सांगना, वो कपिल झवेरी स्वता ट्वीट करता with his setting saying that
कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर बिईंग द फर्स्ट स्टेट टू बी इन ग्रीन झोन म्हणून. सो ग्रीन झोन 2019 आशिल्ली काय 2020 आशिल्ली आमी एप्रिलान? हो पयलो प्रश्न आसा. हांगा तो दिश्टी पडटा जो एक एक्टर जावं कोणूय मनीस येता ताका राज्यसभा MP, लोकसभा MP, चीफ मिनिस्टर अशेंच मेळटात. हियर इज सीन विथ राज्यसभा MP बाब विनय तेंडुलकर. नेक्स्ट. हांगा इज सीन विथ युनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स श्री श्रीपाद नाईक. आता जो मनीस हांव परत परत सर्कलान मार्क केला रेड सर्कलान ताजेर मातशी नजर दवरात. फुडें. हांगा तो BJP MLA बाब दयानंद सोपटे बरोबर दिश्टी पडटा. परत तोच कुशीक मनीस. हातून तुमकां कॉमन कितें दिश्टी पडलें? ह्या सगळ्या फोटोनी कॉमन कितें दिश्टी पडलें? कपिल झवेरी जो दिस BJP are trying to mislead the public and who was arrested in the last week's drug party or rave party where this government is trying to mislead information and misdirect the public. The main thing is Kapil Jhaveri is connected with BJP. This is just the start. Kapil Jhaveri कोण? Kapil Jhaveri is एक 2-3 पिक्चरान केल्लो actor. According to Wikipedia, he is supposed to be some motivational speaker and an entrepreneur. Entrepreneur म्हणटगर आमकां लक्ष गेलें की वो धंदे कितें तरी करता आसतलो जाल्यार कसले धंदे काय म्हणून. धंद्यान वता आसतना आमकां वी फाउंड that he is a director in various companies. Some of the companies which we have listed here are Excellency Network Private Limited, Saurabh Ads Marketing and Printing Private Limited, and the third one is Tirumala Tirupati Multi-State Cooperative Credit Society, where he is the director and the chairman of this particular bank is Mr. Gurmeet Singh Bamra. I was said, काल सांगितले इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझमाक विचार म्हणून फायंड आउट कर. तुम्ही फायंड आउट केलें जाल्यार खबर ना, पूण हांगा इन्फॉर्मेशन भरपूर आसा विच विल गिव यू हाव द लिंक्स आर. प्लीज कीप फॉलोईंग दीस लिंक्स बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू नो हाव वी आर गोईंग अबाउट. पहिली जाता कपिल झवेरीची आणि हीज कनेक्शन विथ द तिरुमला तिरुपती मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्ह बँक where he is the director and the chairman is Gurmeet Singh Bamra. आता प्रश्न पडटा who is Gurmeet Singh Bamra? Gurmeet Singh Bamra म्हणटा तो कॅनडाचो who is the director of Bombay Sports Company Private Limited and which owns, फाटी तुम्ही आयकलां आसतलें कॅनडाक ग्लोबल T20 जाल्ली. He owns that global T20 Canada League in Canada. ही क्रिकेटीच्यो मॅचीस थंय जातात पळय. आतां लिंक तुमकां दाखयता. तुमी यू नीड टू जस्ट कीप युअर इयर्स व्हेरी क्लियर ऑन दीस. Gurmeet Singh Bamra is a director of Bombay Sports Company Limited, which owns the global T20 League, Canada League in Canada. He is also a director, along with Kapil Jhaveri again, in Excellency Network, जातून कपिल आसा, Saurabh Ads Marketing and Printing, आणि तिरुमला तिरुपती मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी जातूंतलो तो चेअरमॅन. आता दीस सोसायटी ह्या दिसांनी न्यूजान तुमकां खूब आयकूंक मेळिल्लें आसा. एंड दीस पर्टिक्युलर सोसायटी वॉज कायंड इनफ ड्युरींग कोवीड टायम्स टू डोनेट 1 लाख मास्क. आता जो मनीस सर्कलान आशिल्लो तो परत चीफ मिनिस्टरा बरोबर दिसता. वे इज ट्विटिंग इट एंड ही सेज कि today Gurmeet Singh and Kapil Jhaveri donated 1 lakh masks to free to the Goa state from Tirumala Tirupati Multi-State Cooperative Society, and हे चीफ मिनिस्टराक ताणें दिला and this was given by Chandrakant Bhoje Patil. आता हे 1 लाख मास्क जे चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड has been denying everything, ते मास्क दी सेम कॉपरेटिव्ह सोसायटी स्टार्ट्स गिविंग. 1 लाख मास्काची कितली किंमत आसतली तुम्ही चिंतात. पूण ते सोडून दियात. एज अ सोशल कॉज दे हॅव डन. We do it, but it's the same link with the chief minister has been denying, has given this mask to the chief minister. आणि हे जाता 7 मेक. बट कर्टसी कॉल जाता 24 एप्रिलाक बर्थडे आसा त्या दिसा मास्क दिवपाचे उलोवप जाता आणि 7 मेक ते मास्क दितात. कपिल झवेरी आणि गुरमीत सिंग बमरा आणि चंद्रकांत भोजे पाटील जो आत्ता फोटोन दिश्टी पडिल्लो ते डायरेक्टर्स अँड पार्टनर्स आसा GKP सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड आणि आर एंजल इन्व्हेस्टर्स.
हे सगळे फोटोन हो चंद्रकांत भोजे पाटील, वो गुरमीत आणि वो कपिल, हे तीग जाण. कपिल जो आज म्हाका दिसता बेल जाल्या तेजी, सेम कपिल. सो ही आर दिस आर अगेन द लिंक. तुमकां हांवें पयलो गुरमीत सिंग, कपिल हे लिंक दिले. आता पाटीलाचे लिंक दिला. आता हू इज चंद्रकांत आप्पासाहेब भोजे पाटील? जो मनीस सगळ्या पिक्चरांनी दिश्टी पडला तुमकां, तो कोण? चंद्रकांत भोजे पाटील सर्वोदया ग्लोबल स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, हे सारखे ऐकून घ्या. चंद्रकांत भोजे पाटील इज अ डायरेक्टर in Sarvodaya Global Sports Private Limited, which owns a team by the name of Edmonton Royals, which participated in the Global T20 Cricket League in Canada. Sarvodaya is not new to you, but this Sarvodaya, तातून चंद्रकांत भोजे पाटील जाता, जो लिंक हांचो आसता, and he, the team by the name of Edmonton Royals, which is owned by Sarvodaya Sports Club Private Limited, is participating in ग्लोबल T20 कॅनडा लीग. ह्या डायरेक्टर्स, ह्या कंपनीचे वेगळे डायरेक्टर आसात. एक आसा विलास देसाय, हे आनी सगळीं मंडळां उलोवंक लागिल्लीं आसा, उलोवंक लायिल्लीं आसा. आता BJP सावड्डे मंडळाचो अध्यक्ष विलास देसाय ह्या कंपनीचो डायरेक्टर. हातून इन्व्हेस्टमेंट केला बाप विनय तेंडुलकरान, हू इज अ राज्यसभा मेंबर, अ मेंबर ऑफ द हाऊस ऑफ एल्डर्स. And there is another prominent powerful minister who is also involved to invest in this same thing. चंद्रकांत भोजे पाटीलाचे लिंक्स वो कोण, कोणा बरोबर आसा, कशे आसा, हे सगळे लिंक्स तुमकां परत यादीक सर्कल मारून परत दाखयल्ले आसा, सो दॅट यू ऑल नो हाव दीस होल लिंक इज कमिंग अप. दिस इज जस्ट द स्टार्ट. हांगा बंद जायना, सुरवात जाल्या. आता चंद्रकांत आप्पासाहेब भोजे पाटील आणि विनय तेंडुलकरचे लिंक कितें? आमी कपिल जवरी जो रेडान अरेस्ट जालो, ताज्या कडल्यान गुरमीत सिंग बामरा कडेन आयले, तांचे BJP कनेक्शन दाखयले. थंयच्यान तुमकां चंद्रकांत भोजे साहेब पाटील, आप्पासाहेब भोजे साहेब पाटील आयलो. थंयच्यान विनय तेंडुलकर आयलो. आता विनय तेंडुलकर ताचें कनेक्शन कितें? चंद्रकांत आप्पासाहेब भोजे पाटील शांतीवीर एंटरप्राइजीस प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीन डायरेक्टर आसा. आणि हाजो दुसरो कंपनीचो डायरेक्टर कोण आसा? या कंपनीचो दुसरो डायरेक्टर आसा विनय तेंडुलकर. आता विनय तेंडुलकर स्वता डायरेक्टर कित्याक रावना म्हाका खबर ना, हे तुमी ताका विचारपाक. पूण चलो जो शिकता, म्हाका दिसता ताका ताणें ह्या कंपनीन डायरेक्टर केलो. हातूनय सोपना. आता तुमकां फूल लिंक जो हांवें दाखयला तातूंत क्लियर दिश्टी पडटा GKP सर्विसीस प्रायव्हेट लिमिटेड एंड एंजल इन्व्हेस्टर्स इज द मेन होल्डर. त्या होल्डिंगान 3 डायरेक्टर आसा. एक गुरमीत सिंग बामरा, एक कपिल जवेरी आणि तिसरो चंद्रकांत आप्पासाहेब भोजे पाटील. आता गुरमीत सिंग बामरा जो बॉम्बे स्पोर्ट्साचो डायरेक्टर अलॉंग विथ कपिल हॅज 3 कॉमन कंपनीज, आउट ऑफ विच तिरुमला तिरुपती मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, द वन इज अ चेअरमॅन, वन इज अ डायरेक्टर. आणि चंद्रकांत आप्पासाहेब भोजे पाटील जो सर्वोदया स्पोर्ट्सान डायरेक्टर म्हणून आसा आणि एडमंटन रॉयल्साचो ओनर, तो शांतीवीर एंटरप्राइजीस प्रायव्हेट लिमिटेडचो डायरेक्टर आसा. तातूंत जो विनय तेंडुलकर एक डायरेक्टर आसा. आता जे कंपनीज रजिस्टर्ड जाल्या, ह्यो कंपनी रजिस्ट्रेशन जावच्यो पडटा. हातूंतल्यो सगळ्यो 7-8 कंपनी जरी धरल्यो, हांव 2 कंपनीचेर तुमकां उदाहरण दिता. GKP जी प्रायव्हेट जी मेन कंपनी आशिल्ली, जो कॅनडाचो एकटो आसा, झवेरी एक्टर आसा, आणि हांगाचो आमचो तेंडुलकर आणि आप्पासाहेब भोजे पाटील आसा, तांचो एड्रेस इज भानुदीप अपार्टमेंट हवेली कुट्टी पोंडा. आणि शांतीवीर जातून विनयाचो चलो आसा तेंडुलकराचो, ताजो एड्रेस सेम हाजेर आसा जर GKPचो एड्रेस आसा. दोगांचो एड्रेस फोंड्याच दिल्लो आसा. I have given you the whole link and the syndicate of how this whole thing is being worked with relation to this particular party, which I will talk. पुढे वाच. दोन्ही company surprisingly are registered under one address, that in Ponda, one which belongs to the 3,
आप्पासाहेब तो चंद्रकांत आप्पासाहेब बोजे पाटील, गुरमीत सिंग बामरा आणि झवेरी या 3 जाणांची. आणि दुसरी जी पाटील आणि आमचो विनय तेंडुलकराचो चलो आसा, बोथ आर गेटिंग रजिस्टर्ड इन अंडर पोंडा ऑफिस. उरिल्ले कंपनीज तांच्यो वेगळे वेगळे एड्रेसाचेर आसा, वेर इन तिरुमला कॉपरेटिव्ह इज शोन इन मुंबय, VLNC खंयचो नेटवर्क हॅज बीन शोन इन मुंबय, एक दाखयला मडगांव, एडमंटन रॉयल्स, सत्यवती प्लाझा गोगळ, एड्रेस कोणाचो काडा कळटलो तुमकां. पुढे जालें. हें प्रेझेंटेशन समरी करपाचो एक उद्देश आशिल्लो की जे आमी लास्ट वीक पळयताले रेव पार्टीचेर उदाहरण, आनी जी रेव पार्टीचेर इतलें उलोवप जालें, ड्रग्साचेर उलोवप जालें, आणि देन दे ट्राय टू चेंज द होल थिंग बाय युजींग देअर केडर, देअर मंडल्स फंडल्स. द टॉपीक टू डायवर्ट वॉज दीस. आणि ही जबाबदारी एखादी बॅकग्रावंडान मुख्यमंत्र्यान खंय नाल्यार खंय घेतिल्ली, ही सेटिंगां करून भायर सरपाची, कोणाक तरी विक्टिमायज करपाचो, कोणाक तरी भितर ओडपाचो, कोणाक तरी ऑपरेशनाक करपाचें आनी आपले पुसून काडपाचें. अँड दीस एक्झॅक्टली मेड मी गो अँड चॅक वॉट वेंट रॉंग. सो कमिंग टू दीस पर्टिक्युलर पॉयंट, तुवें जें पळयलां आतां इज नथींग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स. आमी कॉकटेल पिता ना, कॉकटेल, ही एक लिथल कॉकटेल आसा. त्या कॉकटेलीन ड्रग्स आसात, त्या कॉकटेलीन बॅटिंग आसा, त्या कॉकटेलीन अंडरवर्ल्ड आसा, त्या कॉकटेलीन प्रॉस्टिट्यूशन आसा, त्याच कॉकटेलीन हवाला आसा, आणि त्याच कॉकटेलीन बॉलिवूडूय आसा. आणि हो म्हजो क्लियर चार्ज, बिकॉज आय हॅव द फॅक्ट्स विथ मी. अँड दीस लिगल कॉकटेल जी ताणें केल्ली, ते लिगल कॉकटेलींतल्यान भायर सरपाक दे ट्राय टू डायवर्ट. हो सगळो लिंक समज पळयलो जाल्यार कितें दिसता, एक क्लियर दिश्टी पडटा की ह्या लिंकांतल्यान द होल एपिसोड इज टू कन्वर्ट द ब्लॅक मनी इंटू व्हायट मनी. एक लॉन्ड्री कशी, जातूंतल्यान काळे पयशे धुवन धवे पयशे करप आनी ते धवे पयशे देशांतल्यान भायर व्हरप. हो पूर्ण लिंक इट कॅन बी एक्सपोज्ड इन दीस एपिसोड. हांव जें तुमकां आज दिता, दाखयता, इज फक्त एक मूळ. पूण तें मूळ जें हालोवंक लागला हांव, तातूंत पूर्ण झाड हालतलें आनी ते झाडाक त्रास जातलो ही गॅरंटी तुमकां हांव दिवंक शकता. आनी ह्या झाडार खुबशे पक्षी आसा, खुबशीं फ्रुटां आसा, खुबशीं फुलां आसा, जे आपआपली पाकळां सांबाळूंक सोदतात. पूण इट इज टू लेट. द होल थिंग वॉट आय हॅव गॉट टुडे इज इनफ फॉर मी टू स्टार्ट वॉट आय हॅव लुक्ड एट. आज एक वायट दिसता की ह्यो गजाल्यो गोंयांत जाता. गोंयांत जंय आमी ट्युरिजम म्हणटात, ट्युरिस्टम प्लेस म्हणटात, बाकीच्यो बऱ्यो गजाल्यो, आनी गोंयकार प्रामाणीकपणान करतात, जाल्यार हे सरकाराच्या वृत्तीन गोंयचें नांव आनी गोंयकारांचें नांव फूल वाट लागूंक लागिल्लें आसा ह्या लोकां खातीर. लास्ट वीक पार्टी जाता. ती पार्टी कित्याक जाल्ली आनी असल्यो पार्ट्यो कित्याक जाता? असल्यो पार्ट्यो जातात इज टू ओनली एन्श्युअर that elite customers are taken care of. These elite customers who have different types of businesses or whatever need to be catered to म्हणून एखादी ही पार्टी आशिल्ली. पूण ह्या पार्टेक जेन्ना रेड जाली, ती म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक खबर नाशिल्ली. DGP गोवाक त्या दिसा सकाळीं हांवें ट्वीट केलें कॉंग्रेच्युलेटिंग हीम फॉर दीस पर्टिक्युलर रेड. एंड आय एम व्हेरी हॅपी that he didn't succumb to pressure. कित्याक रेड पडटकर जेन्ना मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें की कपिल झवेरीचेर रेड पडल्या म्हणून, आय थिंक देर वॉज अ ट्रॉमा एपिसोड वीच टूक प्लेस, आनी ती रेड पूर्ण मिसमॅनेज जाली. आय एम मेकिंग दीस चार्ज कित्याक रेड जाल्ली रातची 12 रिपोर्ट मेळिल्ल्या प्रमाणे. ऑफेन्स रजिस्टर जाला दनपारां, नेक्स्ट दनपारां 12, 15 ऑगस्ट रातचे 12 रेड जाता वागातोर. आणि नेक्स्ट दनपारां 12 ऑफेन्स रजिस्टर जाता. म्हाका प्रश्न आसा, कोणें डिले केलो हो? हू हॅज डिलेड दीस? वाय हॅज पुलीस डिलेड द registration of this case? If this raid was a serious raid, to what they have tried to make it,
then this raid should have been taken very seriously. I'm happy that the DGP didn't succumb to the chief minister of the government's pressure. आणि हांव शुअर आसा समज 12 वरां समज लागता वेळ to see that there is action taken on a raid which takes place. What was police doing for 12 hours, under whose pressure they were, is one question which goes out from a common man to them. की 12 वरां कित्याक काडली, तुम्ही केस रजिस्टर करपाक काय म्हणून करपाक कोण करतालो आनी हे बंद करपाक करतालो जाल्यार होम मिनिस्टरचे स्ट्रेट चार्ज येता की होम मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर ट्राय टू डिले दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस ऑफ कीपिंग दिस रेड आउट. But the police, I congratulate them. The DGP I congratulate, and the people who raided also I congratulate, because they raided and did not succumb to pressure. हांव क्लियर आसा हाजेर. आतां हें पळयता आसतना एक मेक्सिकन कार्टेलूय दिश्टी पडटा. Mexico is known for what? Mexico is known for a drug heaven. And I think there was one Mexican girl also who was caught over there, who might have been a part of this whole thing. आता मेन म्हणल्यार टोटल 23 जाण एरेस्ट जाता रेडीक. 23 जाणांतले 4 जाणांक NDPS एक्टान बूक जातात. 19 जाणांक डायरेक्ट, which was a serious rave party raid, 19 people have been taken out under COVID Pandemic Act. Why? Why were they not booked under NDPS Act also? It was the same rave party. Whether you manage by showing commercial as self-use of drugs or self-use as commercial drugs, that is up to the police. But हांव इन्व्हेस्टिगेशनान वचचो ना, पूण म्हजो क्लियर चार्ज आसा की समज तुमी 23 जाणांक धरिल्ले जाल्यार 23 जाणूय अरेस्ट जावंक जाय आसले अंडर द सेम एक्ट. एक्ट कॅनॉट डिफर की त्याच पार्टींतले 19 जाण वता आनी पॅन्डेमीक एक्टांतल्यान सुट्टा, कित्याक दे मस्ट हॅव बीन हायली इन्फ्लुएन्शियल पीपल. आनी 4 पीपल ते कोणाक तरी बकरे करपाक केले आसतले, मागीर कळ्ळें आसता तातूंत कपिल झवेरी आसा म्हणून. ही पार्टी जी जाली, लोकांक तांणी आज BJP tried to give a nice impression. BJP tried to give a nice impression that this was just a rave and drug party which Kapil Zaveri must have organized and made some money out of drugs. Na. He party kelli to take care of this lethal cocktail, which includes combination of everything which I have spoken about before also. As main issue येता तांच्या भितर, another charge which I am making is their main part, the syndicate is involved in betting. टीम तयार जाता, टीम हांगाच्यान गोंयच्यान तयार जाता. It owns one club in Canada during COVID times, and that team which plays there in the league, that chairman is again a part of the same business which owns the club, which owns the bank, and which owns these societies. सो हातून क्लियर कट दिश्टी पडटा की हांगाच्यान पयशे भायर कशे वचप, भायर बॅटिंगान कशे वापरप, आनी ते बॅटिंगांतले पयशे कशे फुडें व्हरप, हाजे मनी लॉन्ड्रिंगाची क्लियर केस दिश्टी पडटा हातून. एक म्हणल्यार बॅटिंग जेन्ना आसता तेन्ना कोण 5 लाख घालता, कोण 10 लाख घालता, कोण 20 लाख घालता, कोण 50 लाख घालता, 1 कोटी घालता, अशें आयकूंक येता. आनी खुबशे चड घालतात. हांगा आमच्या लोकांनी हांगा क्लबांनी पयशे घाल्ले आसा. आनी हे जे पयशे जेन्ना बॅटिंगाक घालतात तेन्ना हे बरोवन वॉचर भायर सरना. हे फोनार केल्ले बॅटिंगाचे पयशे चार्ज जातात. आनी वेन दीस बॅटिंग डज नॉट हॅपन इन अ प्रॉपर मॅनर and the person does not pay the money, the underworld steps in. I think in this last 1 year we have had a charge of extortion also raised by some ministers. आणि हे सगळे BJP सरकार खंय नाल्यार खंय लिपोवपाचो प्रयत्न करता विथ डायवर्सिव पॉलिटिक्स. आज अंडरवर्ल्ड हांचो लिंक कसो आसा? अंडरवर्ल्डाचो लिंक बॅटिंगा कडेन आसता हें आतां पर्यंत म्हाका खबर आशिल्लें. लिंक आसता, बॉलिवूड आसता, बॅटिंग आसता, आमी पेपरांनी वाचता, व्हिडियो पळयता. एकादी पयल्या फावटी आसा की अंडरवर्ल्डाचें लिंक इज वीथ बॅटिंग एंड इज वीथ द बँक. आय एम रिपिटींग दीस, अंडरवर्ल्ड लिंक अलॉंग वीथ द पर्टिक्युलर बॅटिंग सिंडिकेट एंड द बँक इज गेटिंग एक्सपोज्ड इन दीस होल थिंग. आज एक G20 टुर्नामेंट जो कॅनडाक जालो, जंय कॅनडाक
एक वर्सांतल्यान 7 म्हयने स्नो पडटा. तुम्ही चॅक करा, 5च म्हयने उरता. एप्रील टू म्हाका दिसता नोव्हेंबर पर्यंत म्हाका दिसता स्नो आसता. डिसेंबर टू मार्च पर्यंत तांकां 4 का 5 म्हयने मेळटा विदावट स्नो. तातूंत कोण तरी कॅनडा लीग ऑर्गनायज करता आनी त्या कॅनडा लिगीन टिमी पार्टिसिपेट जाता. What is a common man who sees this, or anybody who sees this, he will look at it as a big cricket tournament. This is not a cricket tournament. This is a tournament of betting where people come and try and place bets. हांगाच्यान पयशे कॉपरेटिव्ह बँकान घाल, कॉपरेटिव्ह बँकाच्यान पयशे काडून भायर धाड, ही चाल ह्या लोकांनी केल्या. वे तिरुमला मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी क्रेडीट सोसायटी हॅज बीन यूज्ड. हांव तिरुपती वता पांय पडपाक देवाक, पूण हे तिरुपतीचें नांव वापरून हांगाच्यान पयशे काडून भायर धाडटात. ह्या हातूंत लॉट ऑफ पॉलिटिशियन्स आर इनवॉल्ड. पॉलिटिशियन्स हू हॅव पूट मनी इन दीस पर्टिक्युलर cooperative bank, not only from Goa but also from other states. That money is there in this particular bank. They hanga deposit karta, and this cooperative credit society allows them to transfer this money in the tax havens, and in this one of these person is involved. आज गोंयचे मनी कॅनडा वचपाक लागल्या. गोंयच्या पॉलिटिशियनाचे पयशे कॅनडाक वचपाक लागल्या. कशे घाले, कोणे घाले, कोणे व्हेले, खंयचे पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आसा, आनी इल्लें तुमकां सांगता. आज तिरुपती मल्टीपर्पज क्रेडीट सोसायटी हो एक ल्हानसो बँक गोंया एकदम एक्टिवेट कित्याक जाला? तो बी BJP रेजिमान. तांणी ब्रांचीस सगळ्याक घाल्या, महाराष्ट्रा घाल्यो, मुंबय घाल्यो, गोंया घाल्यो, पेडणेच्यान काणकोण घाले, आनी एक बरी सोसायटी म्हणून दाखयली. बारीक बारीक समाजाचे लोक, ट्रायबल समाज, बाकीचे समाज सगळ्यांनी आपापले पयशे घाले हातूंत. आनी तातूंत दिश्टी पडटा की एक बरी सोसायटी चलता म्हणून. हें ताजो फ्रंट लूक. बॅक लूक हो जो हांवें तुमकां आतां करून दाखयला. सोसायटी कित्याक केल्ली, कित्याक करून घेतिल्ली, कित्याक वापरता. This whole link I have actually exhaustively taken and got these things, including who are the people, which politicians in Goa have started investing, have invested money, and तांचे accounts कितें आसात ते मेळपाक लागल्या. आज सर्वोदया टीम फॉर्म जाली. कोणे तातूंत पयशे घाले तेय तुमकां दाखयले. G20चो मेन बिझनेस कितें तोय तुमकां सांगलो. आनी विनय तेंडुलकरा सारकेलो मनीस जाणें ह्या टिमीन इन्वेस्ट केल्या ते हातूंत तुमकां दाखोवन दिलें. आज BJP ह्या लिथल कॉकटेलीन फूल इनवॉल्ड आसा. हे सगळे मंत्री, हे सगळे बाकीचे इनवॉल्ड आसा, आनी हातूंत तितलोच हात ह्या मुख्यमंत्र्याचो आसा, नाल्यार हें जावपाक कठीण. द चीफ मिनिस्टर विदाउट हिज ब्लेसिंग्स cannot have parties, because you still have parties happening on the coastal belt. One party got raided without chief minister knowing, and police has to be saluted. पूण ह्या लिंकांतल्यान जे एक भायर सरपाक लागले, तो म्हाका दिसता वी हॅव गॉट अ ह्यूज थिंग. सॅडली इट इज इन गोवा. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी बरें काम करता. एखादी इल्लें आमकां दुखता, इल्लें हें जाता, सगळें दिसता. बट आय फील देर इज सम विजन. Maybe not now, later we will be able to see what exactly he is trying to do. आज देशा खातीर कितें करूंक सोदता काय म्हणून. पूण ताजें नांव वापरून थंय हांगा चल्ला पळय धंदे, ताजे चमचे, ताजे भक्त, वॉट एवर इज ट्रायंग टू डू गूड फॉर द कंट्री इज बींग स्पॉयल्ड बाय सच स्टुजीज इन द स्टेट ऑफ गोवा, वेर दे आर मिसयुजींग BJP सेंटर पावर अँड मेकिंग मुल्लाज ऑर रोकडास. कित्याक सद्या जाल्यार एक गोंय म्हणजे सीन सिटी. जाय तें करात, सेंटर आमचें म्हणून. सेंटराक कितलें खबर आसा खबर ना, पूण प्रायम मिनिस्टर वेगळ्या दिशेन वता आनी हे मिसयूज करून वेगळ्या तरेन वतात. आनी हातूंत आनी एकटो आसा. एक गोंयांत डायरेक्टर आसा जो बोटवा घालून भोंवता. तो भायर दिश्टी पडना. ही इज अ डायरेक्टर ऑफ मुवीज. तो गोरवांक बाकीच्यांक चालीक लायता. जे भक्त आसा, जो केडर आसा, तांकां फट मारपाची शिक्षण दिता सद्या. BJP cadre was supposed to be a cadre with principles. But unfortunately, with all these dynamics of politics, with the way the power is being misused, this director has been trying to do these games for few months.
And I am a personal victim to all these type of things, where they have left no stone unturned, की म्हज्या सगळ्या धंद्याचेर हात घालपाक ट्राय केलो, बाकीच्यांक पॉलिटिकल विक्टिमायज करपाक ट्राय केले. पूण असल्या लोकांक आय व्हेरी वेल नो हाव टू होल्ड सच बुल्स बाय देअर हॉर्न्स. सो ते कांय हें ना. पूण द वे बीजेपीची वृत्ती आसता की आपलें भायर काडलें की प्रसंग घेवन ते करतात बाय मिसयुजींग ऑफ पॉवर. when the BJP at the center is trying to work a different direction for the country, it is said that the BJP in Goa under this chief minister, Dr. Pramod Sawant, is doing this type of things. वायट एक दिसता की सध्या चल्ला कोरोना, सध्या चल्ला कोविड, आणि कोविड जेन्ना चल्ला तो विशय आसतना आमी एकामेकाक सांबाळून फुडें वचपा जाय. आज श्रीपाद भाऊ सुद्धा बरो ना, आणि हे सगळे कोविड मॅनेजमेंट करच्या पेक्षा हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर झगडत आसात. तातूंत गोंयकारांक त्रास जाले, गोंयकारांक ट्रिटमेंट कसो मेळटा हे सगळो गोंयकारांच उलयता. गोंयची कोविड मॅनेजमेंटान परिस्थिती कितें जाल्या ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आनी हो आवाज हांव उठयत आसा. पूण प्रॉब्लेम जाला एक, जे आमी टॉपिक्स काडटात, जे टॉपिक्स आमी उलयतात, त्या टॉपिकान एडवांटेज घेता हो चीफ मिनिस्टर आनी हीज क्रोनीज. दे आर युजींग दीस पर्टिक्युलर टायम टू एन्श्योर that they are able to maximize in all illegalities, like making this cocktail or not making this cocktail. आज मनी लॉन्ड्रिंगाचो ताणें जे सुरवात केल्लो आसा धंदो, ही बीजेपीची लॉन्ड्री जी पयशे धुवपाक सुरू केल्ले आसा काळ्यांतले धवे करपाक, सादी लॉन्ड्री न्हय. This money laundering which they have started on a big scale, which is through betting, through other things, where politicians' money are also involved. Lot of inputs I have already got. आज तुमकां हांवें जो दाखयला तो फक्त एक ट्रेलर. मुहूर्त अजून पळोवचो गरज आसा. पिक्चर जेन्ना रिलीज करता तेन्ना मुहूर्त पळयतात. सो सारको मुहूर्त पळोवन पिक्चरूय बरें रिलीज करता. जय गुरमीत सिंग बामरा, कपिल झवेरी, विनय तेंडुलकर, चंद्रकांत पाटील, विलास का आनी कोण नांवां आसा ती सगळ्यांचो रोल कितें आसतलो तोय दाखयता. तातूंत कोण सायड एक्टर आशिल्ले, कोणें कितले पयशे घाल्या त्या बँकेन तेंय दाखयता तिरुमलान, कोणें बॅटिंगाक पयशे दिले, कोणें खंयच्या कंपनीन इन्वेस्ट केले तेंय तुमकां दाखयता आनी लेसान. पूण आज म्हाका ईच स्टेप आय हॅव टू थिंक एंड टेक. आज समज हो सगळो कांड समज आज ओपन केलो जाल्यार फाल्यां भोंवतले बंद करपाक. सो आय हॅव डिसायडेड वन थिंग. I have already am seeking an appointment with the concerned people in Delhi. I will personally go. Some few documents are still to be coming in these files. I will personally go and meet these people with the appointment and produce these papers to them, where the clear syndicate of money laundering, prostitution, betting, drugs, Bollywood, कॉपरेटीव सोसायटी कशी वापरली, ह्यो सगळ्यांचो कांड जो आसा तो कांड कसो तांणी तयार केला तो हांव सद्या आय एम इन अ स्टेज ऑफ गेटिंग माय थिंग्स रायट. वेदर दे आर सिनियर काउन्सिल्स, लीगल इज कन्सर्न, or tax consultants are concerned, I have already made them start doing my paperwork right, so I can produce this. हो विशय दिल्ली वचून सबमीट करून जालो, दिल्ली थंय उलोवन सगळें जालें आनी तांचे मेळून सगळे पेपर सबमीट जाले की तेन्ना मागीर हो मुहूर्त काडून पिक्चर रिलीज करून दितलो तुमकां. तातूंतल्यान सगळे भायरचे सरतले इज विल बी देर फॉर यू टू लूक एट. पूण म्हजो हो आज झवेरी कांड एंड कनेक्शन्स, आय हॅव कॉल्ड इट झवेरी कांड एंड कनेक्शन्स, कित्याक झवेरीच्या कांडांतल्यान कनेक्शनां भायर सरलीं आनी त्या कनेक्शनांतल्यान मनी लॉन्ड्रिंग जावं वीच इज अ सिरियस ऑफेन्स जो प्रायम मिनिस्टर अगेन्स्ट आसा ते क्लियर एक्सपोज जालें. बॅटींग एक्सपोज जालें, तिरुमला कॉपरेटीव सोसायटीची युनिट आसा ती एक्सपोज जाली. सो कितलेशेच विशय जे हांवें आज सांगला विथ फॅक्ट्स, आय विल अगेन प्लेस इट टू यू. दीस ट्रेलर फॉर टुडे इज अ स्टार्ट टू द सिरीज. ते सरकार 1, सरकार 2, सरकार 3 म्हणना हांव म्हणटा झवेरी कांड एंड कनेक्शन्स विल कंटिन्यू विथ दीस पर्टिक्युलर एपिसोड्स वीच विल बी गिवन टू ऑल ऑफ यू. फक्त तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की हे सगळे गजाल विदाउट एनी प्रेशर
लोकां कडेन पावोवपाची गरज आसा. कारण लोकांक कळपाक जाय कोरोना वेळार जेन्ना गोंयकार भोगीत आसा, हे VIP कल्चर हांगा आसा, पार्ट्यो जाता, ड्रग्स जाता, सगळें जाता, जाल्यार सरकार करता कितें. आनी जेन्ना आमी उलयता ते उलयता आसतना एकादी तांकां खंय तरी दुखता आनी ते दुखता आसतना दे ट्राय टू कवर अप दीस टायप ऑफ थिंग्स बाय मिसलिडींग द पीपल थ्रू मिडिया which is not there otherwise. I think I have covered the points which I needed to. आणि important म्हणल्यार हांव एक्चुअली मरे BJPक थँक्यू म्हणटा. कित्याक BJPन हो लिटल कॉकटेल ओपन करपाक लिंक आमकां दिलें आनी हें ओपन करतकर जो कांड भायर सरलो ऑफ दीस मनी लॉन्ड्रींग, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स, बॅटींग, अंडरवर्ल्ड, बॉलिवूड गोंयच्यान तो ताणीच आमकां हातान हाडून दिलो. एक म्हण आसा, पांयार कुराड मारप. हांचें उलटें जालां, हे कुराडेचेर पांय मारतात. आनी दॅट इज बिकॉज दॅर इज ब्रेन रप्सी जे सद्या थंय बसल्या, डायरेक्टर जावं, एक्टर जावं, कोणूय जावं BJP सरकारान, दे आर रनिंग थ्रू अ फेज ऑफ ब्रेन रप्सी. तकली ना म्हणून जे हाईघाईन जे करतात ते भोगतात. आनी ते एक उदाहरण म्हणल्यार ते आयचो एक्सपोज वीच हॅज बीन द झवेरी कांड एंड कनेक्शन्स. दीस सिरीज वील कंटिन्यू. आयचो हो ट्रेलर आसा, पिक्चर आना बाकी है मेरे दोस्त म्हणटा पळय तशें सेंटरांतल्यान थंय वचून कोणाक मेळपाचें मेळून सगळे तांकां पेपर्स आनी हे दिवन आय वील एन्श्युअर दॅट आय वील कम बॅक टू यू वीथ ऑल दीस थिंग्स. कित्याक आज फुडलें इन्फॉर्मेशन दिलें आज जाल्यार एखादी फाल्यांच बंद करपाचो प्रयत्न आसतलो त्या डायरेक्टराचो आनी ताच्या भोंवतणच्या लोकांचो, वेर द चीफ मिनिस्टर इज प्लेइंग अ मेजर रोल ऑफ हायड अँड सीक. हांवें काल सांगलां मरे, म्हजे फोटो कपिल झवेरी बरो आसा. Kapil Zaveri is accused. They show photo of my old friend who has been a friend and they are trying to say that he is there. He was never there. How he has been victimized, I think the people from Porvorim have answered to all the friends, our Karyakartas have already answered. Not only answered, they have made a charge on the whole episode of how the victimization took place. So म्हाका दिसता ते डायवर्जन आशिल्लें पळय तो वॉच रिलेटेड. दे डिडंट वॉन्ट कपिल झवेरीचे फोटोज जेन्ना भायर सरले मुख्यमंत्री पोटान कित्याक खालें. मुख्यमंत्री शुड हॅव सेड कांयच नाशिल्लें जाल्यार तो आयलो मेळ्ळो गेलो, ऑफिशियल रिलीज दिल्या आपल्याक मेळोकूच ना म्हणून. सो हाज्या इतलो फोटींग CM कोण मेळटलो आमकां. अ पर्सन हू इज सपोज टू बी द लिडर ऑफ द स्टेट इज लायंग बाय द डे टू द पीपल, हिज ओन पीपल, टू सेफगार्ड हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट अँड टू सेफगार्ड हिज इंटरेस्ट अलॉंग विथ हीज पीपल हू हॅव गॉट एक्सपोज टुडे. तो चीफ मिनिस्टरची जबाबदारी आशिल्ली गोंय सांबाळपाची. गोंयाचें नांव बदनाम केलां ह्या असल्या कांडांनी. आनी गोंया एखाद्यो असल्यो लॉन्ड्री ज्यो ओपन जाल्या त्यो पयल्या फाटी आसतल्यो की असल्यो लॉन्ड्री गोंया भायले येवन काळे धवे करता थोड्या स्वार्थी लोकांक घेवन, जातूंतल्यान एक मुख्यमंत्री आसा. येस, आय हॅव टोल्ड यू न्ही. Shailesh Shetty was never there for the rave party. Shailesh Shetty was arrested 2 days after the rave party. Why he was arrested, you should ask them. I don't want to get into sub judice matters. But in the same thing I am telling you, पहिले म्हणला 23 जाणांक जेन्ना अरेस्ट केले त्या 23 शैलेश शेट्टी काय नाशिल्लो. 19 जाणांक तुमी सोडले, 4 दिसांक बूक केले आनी 2 दिसान तुमी ताका अरेस्ट करता. NDPS charge तुका केन्ना जाता? when you have drugs on you, magistrate is involved, everybody is involved, you suddenly put a charge. This is nothing but political victimization. I think the people have already answered that thing. Let us stick to the main topic of what I have taken as far as this particular whole कांड. हो सगळो जो एपिसोड लास्ट वीक जालो जे तियात्रां BJP मंडळांनी केली वेगळ्या वेगळ्या तरेन, म्हाका दिसता ती आशिल्ली हें बंद दवरपाक. आनी तेंच म्हाका दिसलें की हे कित्याक अशे गेमी खेळटात, सडनली ट्रायंग टू मलायन. दे ट्राय टू मलायन मी, दे ट्राय टू मलायन सो मेनी थिंग्स. वाय? तेन्ना जेन्ना मातसो अभ्यास केलो तेन्ना देवादयेन म्हाका दिसता इतले डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे which is beyond somebody's doubt की politicians of Goa have this type of money which they are investing in this type of cooperative societies like Tirumala, and this money is already being taken out.
how long we have to wait for the picture you are saying? Because last time you came with the PDA came, but nothing came out of that. I think we will answer this thing today. I will give you, it is everything has a time. When I am talking, I don't talk without a study. And when today also I have given you enough inputs for the day. Let me not divert the subject of today's discussion. Let us remain this. तुका फाल्यां परवा जायला आनी 10 प्रश्न आसा तुमच्याला I will answer. I don't want tomorrow's headlines or the media to have a different impression. I am very clear. Today's Zaveri, Kand and connections, what I have said with presentation is something which I stand with because I have enough documents to carry. And this, once I get an appointment with my people in Delhi, the people who will be acting on this type of things, ताज्या मागीरूच तुमच्याकडे फुडले पिक्चर कोणाचे खंय पयशे कितले गेले, गोंयकार पॉलिटिशियन कितले घाले, कोणे घाले, सगळें दिता. पूण एवरीथींग आज दिलें, फाल्यां बंद करपाक जावतलें. दिव्या मरे, कॅरमान मरे, कॅरम गेम आसता पळय, तातूंत गुल्यो आसता, स्ट्रायकर आसता, राणी आसता. हे विनय सगळें म्हाका दिसता गुल्यो. राणी आनी स्ट्रायकर वेगळेच आसात. ते मातसो दिता तुका, तें दिता. I will ask for everything after meeting the due people with these documents in Delhi. I will personally go with these documents to Delhi, meet them, show them and file whatever is necessary. Then I will give you the whole information whatever you all want. हांवें कितें केलां तें, कित्याक आज कितेंय करपाक गेलो जाल्यार थंय प्रायम मिनिस्टराक कितें काणयो सांगता हो डायरेक्टर म्हाका खबर ना आनी सगळें मागीर नाका तें करता. So let us first do one thing at a time. Let us stick to the topic we have discussed today. It is my request that any कितें topics आसा जाल्यार मागीर घेवच्यो. Without Delhi connection, this can be done. Without Delhi connections, this kind of thing. Whoever is there in the system will be opened. So when I am saying that आता जे मेळ्ळ्या ते गोंयांत जालां आनी तेन्ना व्हेरी क्लियरली दिसता की कॅनडाचो मनीस गुरमीत सिंग बामरा cannot conduct operations in the state of Goa along with Kapil Zaveri without the blessings of the chief minister whom has met on a birthday wherein the chief ministers आमी सादे आमदार पूण सादे आमदार कोणूय मनीस नवी मेळूंक सोदता न्ही आमी पयले बॅकग्रावंड चॅक करता कोण मेळूंक सोदता कित्याक मेळूंक सोदता अनलेस ही जस्ट कम्स इन नाव दॅट इज आमकां प्रोटोकॉल नासता तांकां प्रोटोकॉल आसता हे भायले कोणूय येता तांकां प्रोटोकॉल आसता अपॉयंटमेंट घेवचो पडटा ते कोण ते पळोवचे पडटा आनी मागीर घेवचें पडटा हातून पाटील विनय तेंडुलकर CM तो कोण तो कपिल झवेरी आनी गुरमीत सिंग बामरा हांचे सगळे लिंक हातून क्लियर दिसता पडला तुमकां दाखयलाय बी. न्ही ड्युरींग अ लॉकडावन इफ समबडी इज कमिंग when you are not allowing a Goan to come and you have confused SOPs, there is a person who comes from somewhere, stays here under a VIP culture which I was talking about, and under that culture meets the chief minister. When the chief minister says that he is COVID and COVID management and that everything is under lockdown, I think it's a serious time. At that time समज असल्या लोकांक मेळटा म्हणजे हो कोण तरी खरोच VIP न्ही ताका भेटत काय मेळचो ना VIP गोंया पावलो कसो तो पयलो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारात 24 मे एप्रिलाक आनी ताजें क्लॅरिफिकेशन पयर दिलां वो तो ह्या वर्सा येवकूच ना म्हणून पूण हांकां BJPक संवयूच जाल्या हो मनीस तो मनीस न्ही ही तारीख ती तारीख न्ही कितें आय थिंक दे बिकम मास्टर्स इन चिकाणेरी करपाक मास्टर्स सद्या जाल्ले आसा लोक. Sir, as you was talking about the headlines, who is the director? हांव तुका सांगलें मरे द होल एपिसोड इज झवेरी कांड एंड कनेक्शन्स. Let us all get into this mode. I will share all the soft copies with you all on your mobile phones so that you have a ready reckoner of what was presented. I would only request you, the rest of the press note also will be shared for your consumption. Thank you.